Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Rahmadani. I'm an English teacher in Kopri Vocational High School and now I'm a student of program Profesi Guru at Mataram University. Today I like to share my experience in teaching learning process, and this activity taken today on Monday, October 18th, 2021. And everyone, here is the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Nggak dengar. Okay. How are you today? Suaranya bergema. Karena suaranya bergema, jadi semuanya yang tidak bicara di unmute ya. Ya, Miss. Okay. Now I'm going to take attendance first. Who isn't it here today? Nobody? Yes, Miss. Okay. Very good. Thank you. Before we start our lessons, let's pray first. Pray, start. Finish? Yes, Miss. Okay, thank you. How about your network signal? Your jaringannya gimana? Jaringan kamu bagus? Bagus. How about my voice? My camera? Jelas suara Miss? Jelas, Miss. Oke. Jelas, Miss. Kamera Miss nampak kan? Wajah Miss nampak? Nampak, Miss. Okay, before we start, I want to give the rules about our lessons today. First, you must on your camera, and then you must be active students. Jadi peraturan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu harus on kamera dan kamu harus menjadi siswa yang aktif, ya. Ya, Nah, karena apa? Karena bisa melatih diri kalian menjadi pribadi yang selalu aktif dan memperoleh banyak ilmu. Because education is a ticket to the future. Jadi pendidikan itu adalah tiket untuk meraih masa depan yang cemerlang. Nah, tanpa pendidikan, kalian semua akan meraba-raba. Karena itu, are you ready for study? Ready, Miss. Okay. Show me your smile, please. Where is your smile? Okay. Today we learn about application letters. Wait. So, objective learning are setelah mempelajari pelajaran ini nanti kalian siswa diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian struktur lamaran pekerjaan, menjelaskan fungsi sosial dari surat lamaran pekerjaan, menjelaskan unsur kebahasaan, menemukan informasi terkait isi dalam teks surat lamaran pekerjaan, dan terakhir dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi penting mempelajari materi ini karena dapat digunakan ketika kalian lulus sekolah nanti untuk melamar pekerjaan. Kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan bagus karena sudah mempelajari materi ini. Nah, manfaat lainnya kamu jadi tahu semua hal tentang surat lamaran pekerjaan. Nah,
Hingga ketika lulus, kalian mau melamar, kalian tidak bingung lagi cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, selain itu, bisa juga membiasakan diri kalian memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang tinggi, dan gemar membaca. Oke, setuju ya? Now, I wanna ask you, do you still remember what we have learned in last meeting? Informasi penting. Okay. Now, look at the picture. What is your dream? What is your dream after graduate from our school? Seorang akuntan. Seorang akuntan. Yang lain? Terima kasih, Miss. Citra, Jenny? Pengusaha, Miss. Pengusaha. Elviola? Oke, now warming up vocabulary. Jadi sebelum kita mulai, ada untuk mengasah vocabulary kalian. Jadi temukan the meaning dari kata yang di sebelah. Yang pertama itu to appear. Who can answer the meaning to appear? Apa arti dari to appear? Muncul, Miss. Muncul, oke. Sadewa, very good. Next, consideration. Pertimbangan, Miss. Miss. Siapa yang jawab tuh? Pertimbangan. Oh, Miss. Oke. Bentar. No. Have you looked the picture that I have shared in Google Classroom? Udah kalian lihat yang Miss kirim di Google Classroom suratnya, gambarnya? Udah, Miss. Sudah dibaca? Udah, Miss. Oke, paham maksud suratnya? Dokumen apa, Miss? Lampiran lamaran, Miss. Lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Oke, inilah bentuk suratnya. Miss tampilkan di sini. Let's us read together. First, siapa yang mau baca duluan? Terus, Miss. Laras, oke, come on. Dari awal sampai akhir, Miss. Enggak, nanti dipotong, bagi-bagi. Gimana, Miss? Ya, come on. Laras. May 28, 2010, Oke. the Human Resource and Administration Head Inara Lightings Ltd, Ya. Abu Dhabi, United Arab Emirates. Oke. Dear Sir or Madam, I am writing to explore the possibility of employment as document controller in your reputable firm. Oke. I am a computer science graduate of the University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Oke, stop. Jadi Citra. In my strong computer skills, knowledge of modern word processing software and project management tools are but some of the things that make me an asset to your company. Oke, stop. Oke, thank you. So, dari surat ini, who can answer the question? Who wrote the application letter? Siapa? Who wrote the application letters? Rini Roshidah, Miss. Rini Roshidah. Okay. Now, what is the right reason of writing the letter? To get a job to obtain the job. What is the right reason of writing the letters? To get a job. Okay, to get a job. No? Look at the screen.
there is definition of application letters. Tolong baca Laras. Oke. Definition: application letter is a business letter containing someone information who are qualified candidate for applying certain job. Effective application letter explains the reason for someone interest in the specific organization and identifies your most relevant skills or experience. Oke, ada yang tahu maksud dari definisi application letter? Nah, jadi definisi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah surat lamaran pekerjaan yang merupakan surat bisnis yang di dalamnya terdapat informasi seseorang yang kualifikasinya sesuai dengan lamaran yang akan dituju. Nah, application letters yang efektif menjelaskan alasan seseorang mengapa tertarik di organisasi tertentu dan mengidentifikasikan beberapa pengalaman dan kemampuannya, keahliannya. Itulah surat lamaran pekerjaan. Next, ada generic structure. Ada sender, receiver, salutation, content, closing paragraph, and signature. Siapa yang bisa jelaskan maksudnya? Ada yang Receiver, flashed, consequent, top left, insert full name, address, and company. Oke, stop. Jadi di generic structure dari surat lamaran pekerjaan itu ada sender, receiver, salutation, content, closing, and signature. Kalau sender itu adalah pengirim, receiver itu adalah penerima. Penerima yang ditulis secara full name, lengkap dengan alamat dan nama perusahaan. Lalu ada salutation, yaitu greetings seperti dear sir, dear madam, seperti itu. Lalu lanjut konten isi dari surat lamaran pekerjaan itu yang tujuannya yang termasuk dalam surat itu adalah tujuan menulis surat lamaran pekerjaan, lalu diisi dengan alasan mengapa mengelamar pekerjaan. Lanjut, ada social function. Social function dari application letter is as a written proof when applying for a job, as a means of communication, as a consideration for employee. Jadi fungsi sosial dari surat lamaran pekerjaan yaitu adalah sebagai bukti ketika melamar pekerjaan, lalu sebagai alat komunikasi, dan terakhir sebagai bahan pertimbangan untuk karyawan. Itu fungsi sosialnya. Language features, unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan yaitu using simple present tense, formal language, and then target subject line. Jadi menggunakan tenses present tense, surat bahasa yang formal, tidak bahasa gaul, terus memasukkan di situ jabatannya, terus menjelaskan alasan mengapa kamu menulis surat itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita kembali ke surat ini tadi. Coba, do you find the tenses in this text? Simple present tense and past tense. Simple present tense and past tense. Where is mana buktinya? Present tense itu I am writing to explore the possibility of employment document. Oke. Kalau past tense-nya Do you find? nggak ketemu, Miss. Nggak ketemu. Berarti hanya menggunakan simple
Present tense. Present tense. Oke. Bahasa apa yang digunakan? Formal atau informal? Formal, Miss. Formal, Miss. Kalau informal, bagaimana bahasa suratnya? Menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kalau untuk perusahaan tentunya kita tidak akan menggunakan bahasa sehari-hari. Oke? Nah, tadi itu language features-nya mengenai tenses. Nah, sekarang social function-nya dari surat ini sebagai alat Sebagai alat komunikasi antara yang pelamar dengan perusahaan. Oke. And then tentang generic structure. Where is the sender, where is the receiver, where is the content, salutation, and closing. Yang mana? Sendernya Rini Roshidah, Miss. Kontennya I am writing to explore by hours. Closingnya sincerely. Greetingnya dear sir or madam. Terus yang dituju the human resource and administration head. Oke. Very good, Laras. Lalu it's time to discuss with your group. I divided you in several group. Identify the social function, language features, and generic structure from this text. I give you 10 minutes to discuss in Jamboard. Udah Miss kirim ya link Jamboardnya ya. Silahkan join sekarang di Jamboard. Udah 1 orang yang join. 2 orang. Nah, di sini sudah Miss bagi kalian menjadi beberapa grup. Grup 1 dipimpin oleh Laras, grup 2 dipimpin oleh Citra, grup 3 dipimpin oleh Rivina. Yang grup pertama membahas language features, yang kedua itu generic structure, and then yang terakhir itu social function ya. 10 menit discuss. Jangan lupa ketik-ketik di sini menggunakan nama kalian masing-masing. Lalu setelah itu nanti kita jelaskan. Presentation you're discussing. Oke, silakan dimulai. Grup Citra? Oh, sudah. Klik ini aja, sticky note-nya. Jangan pena, sticky note yang di sini. Baru silakan tulis. Come on, waktu berjalan udah 3 menit. Yang lain. Revina, harus lagi 1. Grup 3 kasih nama ya, yang nulis. Jenny, oke.
Just 5 minutes again ya. 5 menit lagi ya. Sadewa, oke. Don't forget write your name. Revina, Sadewa, oke. Group 3, oke. Group 2. Urmila aja. Group 1. Jenny. Just 4 minutes again. Just 1 minute. Tinggal 1 menit lagi ya. Finish. Oke. Oke, finish ya. Iya, Miss. Okay. Now let's start. Let us start. To presentation your apa namanya? Hasil diskusi kalian. Kita mulai dari grup 1. Silahkan bacakan punya masing-masing. Group 1, please. Group 1. Explain accomplishment which the company might need to hide. Am able to work under pressure in a team. Oke. Language feature, use formal language, use simple present tense everything. Use formal language. Punctuation, the Punctuation. or madam. Salutation, dear sir or madam. There is colon is salutation. Okay, very good. Group 1, give a plus for group 1. Next, group 2. Social function from this Social text function. from this text is as a written proof when applying for a job, Okay. as a means of communication from writer to receiver, Okay. as a consideration for employee in Sky Blue Automotors. Okay, very good. Dinda Deswita ya. Urmila, Miss. Urmila. Okay. Next, group 3. First, receiver dibuktikan dengan tulisan the human resource
automotor. Second, salutation dibuktikan dengan kata dear, sir, or madam. Ya. Next. Dibuktikan dari awal paragraf, yaitu I'm writing to explore. I can be reached by phone or email anytime. Okay. Fourth, closing. Sincerely. Udah, Miss. Okay. Very good, Revina ya. Ya, Miss. Oke, dari hasil diskusi tadi, setelah dipahami mengenai teksnya, berarti sudah bisa dijawab soal evaluation test ya. Siapa evaluation test? Answer the question below based on the text. The first question, why did Thomas write the letter? Who can answer? Aras. Sadewa, first question. Why did Thomas write the letter? Iya, Miss. Soal pertama, silahkan jawab Sadewa. Why did Thomas write the letter? Bentar, Miss. To apply the job as a motorcycle. Okay. To apply the job as a Apa, Miss? to apply a job as a Motorcycle. motorcycle mechanic. Okay. The second question, what position is needed? Urmila, Ya, Miss. Okay, Urmila. the position is employment as motorcycle mechanic. Okay. Very good. Next, number 3. What does the applicant hope after sending the letter? Sadewa, Miss. Okay, Sadewa. The applicant hope he can get her the job and he can get call from the company. Okay, very good. Number 4. Where is the company address? The company address in Sudirman Street. Okay. The last question. When the sender write the letter? On this date, July 16, 2021. Okay, very good all. Okay, give applause for you all. Okay, now it's time to conclusion. Who can give me conclusion? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Miss. Sadewa, Miss. Bahasa Indonesia 1, bahasa Inggris 1 ya. Saya, Miss. Bahasa Indonesia, Miss. Sadewa bahasa Indonesia ya. Oke. Pembahasan itu, Miss. Lamaran pekerjaan, Miss. Lamaran pekerjaan. Oke. Apa generic structure-nya? Yang pertama sender, terus register, Ya. salutation, Salutation. closing paragraph, Oke. signature. Oke, very good Sadewa. Now, yang kesimpulan dalam bentuk bahasa Inggris lagi dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Aras, come on. Application letter is a business letter containing someone information who are qualified candidate for applying certain job. Okay. General structure are sender, receiver, salutation, content, closing paragraph, and signature. Okay.
social function are one, as a written proof when applying for a job. Second, means of communication. Third, as a consideration for employee. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai application letter yang menggunakan simple present tense, tensesnya, lalu social functionnya yaitu for applying for a job, and for make consideration for employee, and then generic structure dari application letter ada sender, receiver, salutation, content, and closing. Okay, I think that's all about our lessons today. Now, do you enjoy with my class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now, I want to you give me the suggestion or comment. Jadi kasih ke komentar atau saran mengenai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan memberikan komentar atau saran? Komentarnya tentang pelajaran hari ini, Miss, Ya. menyenangkan. Jadi saya jadi tahu isi dalam surat dan bagiannya. Oke, alhamdulillah, thank you. Kemau yang lain? Semuanya aktif lagi, ma'am. Oke, semuanya lebih aktif lagi. Oke, diharapkan pertemuan selanjutnya semuanya lebih aktif lagi. Oke, for your homework, do the exercise in LKPD that I have share in Google Classroom, yang udah Miss share di Google Classroom. Kerjakan di worksheet-nya page 2, activity 2, and submit before 10 p.m. Okay. The last say, thank you. Keep healthy ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Miss. Oke, udah bisa live ya. Ya, ma'am. Thank you.